Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. Tuturo ko sa inyo ngayon guys yung Doraemon music beat transition. Pero bago natin simulan to, para sa mga bago, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Kailangan mo natin i-download tong BN kasi ito yung gagamitin natin sa my Play Store. Download nyo na lang. Then, huwag na natin patagalin. Let's go. Open na natin yung BN. Click natin yung plus sa baba. Then, new project. Then, click natin yung photo. Yan. Then, mag-add tayo ng 58 photos. Yan. 58 dapat. Para saktong-sakto sa music. Then, okay. 20 muna. Then, delete natin yung nasa dulo, yung black. Yan. Delete natin. Then, yan, add. Then, video and photo. Photos ulit. Add ulit natin. Yan, 20 ulit. Bali 40 na. Then, 18 para saktong 58. Yan. 18. Okay. Kailangan 58. Yan guys, 58 na. Then, click natin yung music. Yan. Lagyan natin yung Doraemon. Yan, music. Lalagay ko na lang sa description box ko yung music tsaka yung mga photos. Kung gusto nyo gamitin, okay lang naman. Yan. Then, palakihin natin. Yan. Then, punta tayo sa may unahan. Then, sa may first photos, 0.22 seconds. Then, yung pangalawa, 0.22 seconds ulit. Then, yung pangatlo, 0.22 seconds ulit. Yan. Then, yung pang-apat, 0.22 seconds ulit. Yan. Then, ito na yung photo duration ng lahat ng 58 photos. Yan. Kopyahin nyo na lang guys or screenshot nyo. Yan. Para may kopya kayo. Kailangan sakto lahat yan sa photo duration nya. Kasi pag di sakto yan, masisira yung photo beat transition nyo. Yan, kailangan yan sakto. Kailangan sakto lahat yan guys. Photo duration. Photo duration. Yan. Kopyahin nyo na lang. Or screenshot. Yan. Then, yan. 1.70. Yan. Yun sa dulo. 1.70 seconds. 1.70. Oops, yan. 1.70. Yan. Yan. Dada sa may unahan. Sa may unahan. Yan. Yan. Click natin yung frame. Yan. Baguhin natin yung frame. Click natin yung 1 by 1. Yan. Yan. Then, balik natin. Yan. Bale, yan na siya guys. Yung frame nya. Na iba na. Isang size na lahat yan. Yan. Check natin. Check lang natin ng malupit. Yan. Then, may unahan ulit tayo. Then, yan. Then, punta tayo sa may zoom. Click natin yung zoom. Yan sa may dulo. Yan. Then, lagyan natin ng zoom effect. Yan. Yung move right. Yan. Then, check lang natin. 1 by 1 yan guys. Kailangan sakto lahat yan. Zoom ulit. Then, zoom to, move to left. Yan. Then, ito na yung zoom effect nya guys. Kailangan magaan nyo yan para saktong-sakto at maganda yung kalalabasan ng gagawin yung video. Yan. Yung beat transition dapat saktong-sakto. Pati yung zoom effect.
Yan. One by one yan. Yan yung 58 photos niya guys. Yan yung sa may effects niya, sa may zoom. Yan yung magiging transition niya. Parang transition. Yan. Kailangan saktong-sakto guys. Yan. Then, yan. Then, zoom out sa may dulo. Yan. Nalagyan na natin lahat guys. Yan. Yan na siya. Saktong-sakto lahat. Yan. 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 Then, click natin yung export na natin. Then, click natin yung check. Yan, export na natin. And, kung gusto nyo pa ng mga ganyan guys, marami pa tayo nyan. Photo beat transition, gagawa pa tayo nyan. Meron pa tayong Naruto dito. Yan. And, thank you for watching. Marami pa tayong gagawing video editing and photo editing and photo beat transition. And thank you for watching and see you in my next video.